VIP person of the department. A farewell is a celebration to celebrate. कहिले चलो କରିଦେବି ତୋ ମଥାର ଚନ୍ଦନ ବିନ୍ଦୁ। My colleagues, my dear and lovable students, I don't want to take your time. ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଆମକୁ ତଳ ପାହାଚକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତଳ Goodbye. चल अफसोस है जे जो मानू छाड़ी के आसले एठी भी से पाई गले फर्स्ट मो बेस्ट फ्रेंड आनो अलीजा सेकंड मो भौणी ब्यूटीफुल वाइफ अति सुंदर।